Buonasera signore e signori, il comandante che parla. Benvenuti a bordo di questo Airbus 320 con destinazione Cagliari. Siamo quasi pronti alla partenza e il volo sarà di 1 ora e 20 minuti, il cielo è sereno. Vi ringraziamo per aver scelto Volotea. Sono Carolina, sono italiana, ho iniziato con Volotea nel 2018 e nel 2019 sono diventata comandante. Questa è la vista dal nostro ufficio, anche se oggi c'è un po' di nebbia e un po' di nuvole, basta che decolliamo e vediamo sempre il sole ogni giorno. Yo la verdad es que no me vería trabajando en una oficina. Para mí, mi oficina es estar en un cockpit rodeado de montañas, mar, ver las nubes, todo desde el aire. Ser piloto siempre ha sido un sueño desde que tenía creo que 8 años, que cogí por primera vez un avión y allí pues me quedé cautivado de la experiencia de ostras. Era el misterio de qué es lo que hay detrás de la cabina de pilotos. Donc une journée typique chez Volotea, c'est la préparation du vol. Donc contrôler les documents de vol, préparer, regarder la météo, donc déterminer toutes les conditions du vol, se faire une sorte d'image de comment la journée va se dérouler. C'est très important, surtout quand on est commandant, savoir exactement les risques de la journée et comment mitiger ces risques. Un briefing avec l'équipage et ensuite on part à l'avion et la journée commence. On opère principalement 2 à 4 secteurs par jour, en général des secteurs courts, d'1h30, 2 heures en moyenne. C'est un des grands avantages de Volotea, c'est aujourd'hui on a 21 bases. La majorité des bases sont des petites ou des moyennes villes. Ça permet aux gens donc de rentrer tous les jours chez eux et d'avoir un vrai équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Hay una parte profesional y otra parte de disfrute y muchas veces pues no las diferencio y eso es lo bonito. Cada día distinto, pues dinámico, no tiene nada que ver un día con otro. Es una pasión que llevo dentro y es un privilegio poder hacer algo que te gusta, ¿no? Un giorno durante un volo una bambina, penso avrà avuto 6-7 anni, è venuta nel cockpit con la Barbie vestita da pilota e mi ha detto che voleva diventare pilota anche lei e allora l'ho fatta sedere al mio posto, le ho fatto vedere tutte le luci e le ho detto mi raccomando tieni duro e che ce la farai. Sono stata molto contenta di vedere questa bambina di 6-7 anni essere così entusiasta di questo sogno ed è molto importante che le nuove generazioni capiscano che questo lavoro è accessibile a tutti. Infatti la percentuale di donne pilota sta aumentando sempre di più in questi ultimi anni.